ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच। संजय उवाच। तन्तथा कृपयाविष्टम् तन्तथा कृपयाविष्टम् तन्तथा कृपयाविष्टम् तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् 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 विषीदन्तमिदं वाक्यम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः उवाच मधुसूदनः उवाच मधुसूदनः उवाच मधुसूदनः तन्तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् तन्तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् तन्तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् तन्तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः तन्तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् 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 विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं 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 विषमे समुपस्थितं विषमे समुपस्थितं विषमे समुपस्थितं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् 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 अकीर्तिकरमर्जुन 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 कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन 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 कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते 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 क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते 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 क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि 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 पूजार्हा वरिसूदन पूजार्हा वरिसूदन पूजार्हा वरिसूदन पूजार्हा वरिसूदन कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन 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 इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् 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 गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणै च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्।